सो गाइज गुड मॉर्निंग। आज हूँ जनवरी 26 गणतंत्र दिवस। आज आम आसचु बंगला को आसचु चक्रधरपुर बंगला को। मामू भी जे मो सांगे अच्छा। आज भी सरस्वती पूजा। आज पताका उत्तोलन हम। आम पताका उत्तोलन आसचु। पताका उत्तोलन आरंभ हम। जाऊँ पताका उत्तोलन हम। तो चलतु भितर को जीवा। तो देखु रेडी अच्छी पताका एबे उत्तोलन हम 7टारे उत्तोलन हम। मामू भी ये देखु ठिया होती बंगलाटा यहाँ देखु गड़ बंगला चक्रधरपुर बंगला कुहुड़ी भी अच्छी देखु कुहुड़ी पड़ी सूर्य पड़ी पताका उत्तोलन हम बंधा अच्छी 7टारे उत्तोलन हम। मामू ठिया होती मोर टे पवन जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलजित रंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए सब जय गाथा। जनगण मंगलनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय। महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय। जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय। सुभाष बोस की जय सुभाष बोस की जय सुभाष बोस की जय। लालबाल पाल की जय लालबाल पाल की जय लालबाल पाल की जय लालबाल पाल की जय। वंदे मातरम इनकलाब। तो देखु आमर एबे पताका उत्तोलन कार्यक्रम सरीगला। तो आम एबे जीवु तालदंडा पुणी आउ गोटे अच्छी तालदंडा रही पुणी पताका उत्तोलन हम। यहाँ चक्रधरपुर बंगलार सरीगला। बंगलार दृश्य देखु तालदंडा जीवु। सो गाइस आम हो तालदंडा पाखे देखु तालदंडा बजार तालदंडा बजार पाखे आम हो बाँ पटे बंगला अच्छी। आम ए बंगला भितर को जाऊँ देखु बंगलाटा बंगला है देखु। तो आम बंगला भितर को जीवु। आम तालदंडा बंगला पहुँची गलु देखु प्रिपेरेसन चली टे गले पताका उत्तोलन हम। देखु मामू भी ठिया होती तालदंडा बंगला। आमर ए स्कूल पिला आसी पहुँची गले कारण सरस्वती पूजा अच्छी कम पिला आसछंती। देखंतु मामू इच्छा पताका उत्तोलन करेंगे यपटू।
स्कूल पिला आसी पहुँचले तो देखते स्कूल पिला आसी हाउसफुल लगे बहुत बढ़िया माहौलटा बहुत भल लगुच सरी मामू ठिया समस्ते चेष्टा करो पिला माने समस्ते भल पढ़ भविष्य तुम कमी आम यही भारत को आज जमी आम जब राष्ट्रपति आम राज्यर द्रौपदी मुर्मू होती सम्मान से चेष्टा करो आगे बढ़िया चेष्टा करो जय जय बहुत भल लगिला पिला माने आसिले पताका उत्तोलन है बहुत बढ़िया लगिला आज दिनटा आज भी सरस्वती पूजा अच्छी बहुत भल दिन आज अच्छी पताका उत्तोलन देखो सरी जाइए आम जीवु मणिजंगा आउ गोटे मणिजंगा अच्छी पताका उत्तोलन ऑफिस रे तो आम इच्छा आसी पहुँची गलु राहामा बजार आसी पहुँची गलु इच्छा देखु राहामा बजार आम इच्छा जाऊँ मणिजंगा बंगला को जाऊँ ऑफिस की सीटी पताका उत्तोलन हम देखु आम इच्छा राहामा बजार पाखे गलुनी आम जाऊँ मणिजंगा चलतु जीवा मणिजंगा मणिजंगा आसी पहुँची गलु देखु स्कूल पिला भी केमती रोड रे पूरा रैली करी जाउछंती देखु स्कूल पिला भी रोड रे रैली करी जाउछंती मणिजंगा स्कूल टाइप पाखे आम देखु बंगला भीतर को पशिलु देखु मणिजंगा रे पताका उत्तोलन होची आमर मणिजंगा देखो ये पताका उत्तोलन होची तो यहाँ आमर मणिजंगा बंगला देखु बोल 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 रमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष मागे गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय जातीय पताका की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय जवाहरलाल नेहरू की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय सुभाष चंद्र बोस की जय लाल पाल की जय लाल पाल की जय लाल पाल की जय लाल पाल की जय वंदे मातरम इनकलाब जय ଯାହା ହଉ ଆଜି ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନ ଟିକେ ରୁହ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ମହାନ ଦିନ ଅତି ଗୌରବର ଦିନ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ମୋ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଶୁଭ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମହାନ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏଇ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ତିଆରି କଲେ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇନଥିବେ ତେଣୁ ସେଭଳି ମହାନ ନେତା ସୁଭାଷ ବୋଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇନଥିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ମୋର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ମୋର ଏଇଟା ବୋଧେ ଜାନୁଆରୀ 26 ହୋଇପାରେ ଶେଷ ଦିବସ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଅଛେ କାଲି ନଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଗଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଉପଦେଶ ଦେବା ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଆଜି ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଲେ ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେଲା B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ତିଆରି କଲେ ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ କାଳ ବେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ 12 ବର୍ଷରେ ମୋର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲା 12 ବର୍ଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରୀରେ କଟିଲା 12 ବର୍ଷ ଜୟପୁରରେ କଟିଲା 12 ବର୍ଷ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କଟିଲା ମୋ କାହା ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ପୁଅ ଭାଇ ସହକର୍ମୀ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କରେ ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ପାୱାର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମର ଲେଖିଲେ କୁନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଲା ମୋତେ ମା ବର ଦିଏ କୁନ୍ତି ମା ସେଠି କହିଲେ ଯାଅ ବୀର ରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପରାଶି ହେଉ କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଗଢ଼ନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ଜାତି ଆଗକୁ ଯାଉ ତେଣୁ ମୋର ଏଇଠି ଶେଷ ଭାଷଣ हे शून्य पुरुष अंतर्जामी नाथ अनुग्रह कर मते करपत्र जोड़ी विनती करुछि चाहिथिबो कृपा नेत्रे जय हिंद
ଆମର ଏଇଟା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୟପୁର ବଙ୍ଗଳା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପରେ ଏଠି ବି ବଙ୍ଗଳାରେ ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ପୂଜା ଅଲରେଡ଼ି ସକାଳୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ବଙ୍ଗଳା ଇଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସକାଳୁ ସରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଣିଜଙ୍ଗା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଭିତର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭିତରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ବଙ୍ଗଳା। ଏବେ ଆସୁ ମଣିଜଙ୍ଗା ମାର୍କେଟରୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ରାଲି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାମୁଡୁ ଯିବା ମଣିଜଙ୍ଗା ମାର୍କେଟକୁ ଏବେ ଆସୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ରାଲି ବି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପତାକା ଉଡ଼େଇ ପୁରା ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବି। ଜାନୁଆରୀ 26ର ଆଜି ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲା ମଣିଜଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପୁରା ଗାଁ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ ପୁରା ରାଲି। ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଲି। ବହୁତ ପିଲା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 26 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ମଣିଜଙ୍ଗା ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ। ବଜାର ଉପରେ ଇଏ ପିଲା ପୁରା ଜୟ ଜୟ ଗାନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ମିଷ୍ଟାନ ଭଣ୍ଡାର। ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିବୁ। ଭାଇ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦହିବରା ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଫରା ସବୁ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାକେରା ଚାଲିଛି। ପୁରା ପୁର ଦିଆ ଛେନା କାକେରା। ଦେଖନ୍ତୁ କାକେରା ତରକାରୀ। ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଉପମା ବି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା ପୁରୀ କାକେରା ସବୁ ବି ବନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଠା ଭଣ୍ଡାର ଇଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ମଣିଜଙ୍ଗାରେ। କେଜାଣି
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ପୁରା ପିଲା ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଜାନୁଆରୀ 26ର ଆଜି ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲା ମଣିଜଙ୍ଗାର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଆମେ ଏବେ ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ ବାହାରିଲୁ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ଟିକିରି ଯାଉଛୁ। ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତାର ଆଜି କାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୁଭ ଦବ ସିଏ ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ ତାର ଶୁଭ ଦବ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିରି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ମଣିଜଙ୍ଗାରୁ ଆମେ ଟିକିରି ଯାଉଛୁ ରାହାମା ଦେଇ ଯିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଟିକିରି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଟିକିରି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ। ବିରାଟ ବଡ଼ ପୋଲ ଏଠି। ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପଜିଟିଭ ରହିବ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏ ପୋଲ ହବ। ଏବଂ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପୋଲରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତାର ସେପଟରେ ଟିକିରି ଗାଁ। ତ ଫସଲ ଲୋକମାନେ ଫସଲ ଦେଖନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫସଲ ବି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହାରି ଖରାପ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ଫସଲ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କୋବି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ କାମ ସବୁବେଳେ ତ ନଈ ବି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନଈ ବି ପଡ଼ୁଛି। ଟିକିରି ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନଈ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଟିକିରିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ କାମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି। ଏବେ କାମ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ହେଉଛି ଆଜି। ମାମୁଁ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲା ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କାମର ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି। ଶୁଭ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ନୂଆ କାମ ହେଉଛି। ନୂଆ କାମର ଶୁଭ ଦିଆ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଜାନୁଆରୀ 26। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ କାମଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଟିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି କାମ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 26 ବୋଲି ଆଜି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପୁରା ଏ ପୋଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ପୁରା ଲାଗିବ ପୁରା ଏଣ୍ଡ ଏଠିକି। ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଏ ବାଟ ପୁରା ହେବ। ରାହାମା ପଟରେ ଯେଉଁ ବାଟ ଅଛି ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଏପଟରେ ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ବି ଏପଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ରିଜଟା। ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ବାଲି ଚର ନଈ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ।
आम अच्छा रिटर्न करुचु रिटर्न करुचु आम डिक्री देखिक काम आसिलु रिटर्न करुचु जाऊचु चारिआडे बिल सब देखंतु रिटर्न करुचु आम ए कलिंग फैमिली रेस्टोरेंट को आसचु खाइबा पई कलिंग फैमिली रेस्टोरेंट को आसचु खाइबा पई देखंतु अभिनंदन आमर राहमा पाखे राहमा आगो को शाला रोड पाखे देखंतु कलिंग रेस्टोरेंट भीतरटा देखंतु कलिंग रेस्टोरेंट तो आमर खाइबा पाईगला आम अच्छा घर को फेरुचु चलतु जीवा एबे घर को फेरुचु आम शाला रोड पाखे अच्छु देखो यहाँ शाला रोड डाण पटक आमर शाला कति जावाई बाट देखो एपटे आम माँ सारला चंकड़वासिनी सारला पीठ पड़ो आम घर को जाऊँ चलते जा फाइनाली आम आसी गाँव में पहुँची गलु देखो आम गाँव इच्छा गड़ुचु आम हनुमान मंदिर भी देखो हनुमान बजरंगबली देखो बहु बजरंगबली गाँव में पहुँचे देखु ये रात्रि दृश्य देखु ये आम गाँ चक्रधरपुर गाँव आम जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा देखु तारू आसी गढ़ाई बहु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बड़ मंदिर नना भी ये ठिया होती रात्रि दृश्य तो मुझे आउ थे आपको देखिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा नना भी ये देखो अच्छा ठाकुर गौर देवता बहुत बढ़िया मंदिर आपण मैंने आसतु जगन्नाथ चक्रधरपुर बुली जातु भगवान को आपण मन कथा जनातु मंदिर दृश्य देखा देखो गरुड़ स्तंभ बहुत बढ़िया मंदिर होती चक्रधरपुर यहाँ देखु देखो मंदिरटा पूरा गरुड़ स्तंभ देखो पूरा मंदिरटा देखो आमर ये आम गाँ साहाड़ा सुंदरी साहाड़ा सुंदरी माँ आमर साहाड़ा सुंदरी मंदिर चक्रधरपुर देखु माँ का मंदिर तो ये आमर जगन्नाथ मंदिर गरुड़ स्तंभ तो आज हूँ सरस्वती पूजा पूरा डेकोरेशन देखु होती पिला सरस्वती पूजा कर पूरा प्रिपेरेसन पूरा बढ़िया कर देखु माँ का मूर्ति देखु पूजा चलती पूजा सरी जाइए देखु माँ को ये मूर्ति पूरा बहुत बढ़िया कि डेकोरेटर तो देखु पूरा माहौलटा पूरा बढ़िया लिचु पकई बेलून लगे पूरा बढ़िया से कर देखु बहुत बढ़िया लगुच ये जगहटा बहुत बढ़िया से कर आज हूँ सरस्वती पूजा माँ सरस्वती पूजा आज देखु तो बढ़िया तो देखु छुआ पूरा बेलून फटेयारे व्यस्त रोचंती
पूरा देखो माहौलटा पूरा बढ़िया पूरा पूरा लिचु फिचु लगे बेलून लगे पूरा बढ़िया देखंतु। तो आज वीडियो एतिक शेष है। मो चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। मो आहुरी भल भल नुआ नुआ वीडियो छाड़बी। प्लीज ऑल ऑफ यू मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।